bringing you the hottest, the latest news and public affairs. Balita nga malapit sa pumuluyo, adlaw-adlaw. Daily News Central. Mga ka-daily, cell number 5 sa Bacolod Sanitary Landfill, yara na sa 75% ang nakumpleto. Yaring report. Yara na sa 75% ang konstruksyon sang cell number 5 sang Bacolod Sanitary Landfill nga nahamtang sa Barangay Filisa kag mas temprano pa ini ginapabot nga magatapos sini nga tuig sang Hunyo imbes nga Oktubre. Suno kay Bacolod Environment and Natural Resources Office OIC Attorney Alin Labdig na dise kag Mario Sandil sang International Solid Waste Integrated Management Specialist Incorporated, padayon ang maayo nga progreso sang proyekto suno sa ila inspeksyon sang Abril 24. May kalaparon nga 2 ka hektarya ang cell number 5 kag ginapaabot nga magaserbe ini sa sulod sang 2 tubtub 3 ka tuig. Ginpayag man nga ginatinguan sang Bacolod City sa pagpanguna ni Bacolod Mayor Greg Sataya nga mas mapaayo pa ang pagdumala sang landfill suno sa modelo nga cell number 4 kagindayaw sang Environmental Management Bureau, Negros Island Region. Ako, si Ka-Daily Jimmy Salvano, para sa balita na malapit sa pumuluyo, adlaw-adlaw, Daily News Central. Daily News Central.